खबरों का खबर हो या राजनीति के गलियारों का हलचल, खेल का मैदान हो या मनोरंजन से भरा हर पल, करेंगे समाज के हर पहलू का उजागर, क्योंकि ये है आपकी खबर। आतंक का माहौल हो या बर्बादी का मंजर, खौफ का साया हो या खून से सनी खंजर, होगा पर्दाफाश जो समाज पे है बोझ, क्योंकि हम लाए हैं सत्य की खोज। नमस्कार, मैं उमेश राय आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी खबर में। पहले देख लेते हैं इस सप्ताह की चुनिंदा सुर्खियां। चुनाव से पहले जोर तोड़ की जुगार, कश्मीर के वादियों में खुशनुमा मौसम, सुब्रतो बख्शी के समर्थन में आयोजित किया गया तृणमूल कर्मी सभा, मानव जीवन की तरफ से आयोजित किया गया 10वां ऑल इंडिया आर्ट एग्जीबिशन, आयोजित किया गया कर्मी कन्वेंशन का, आयोजित हुआ मथुआ धर्म सम्मेलन एवं मेला, ऑन्कोलॉजी चिकित्सा पर आयोजित किया गया संवाददाता सम्मेलन, विमोचन किया गया किताब द वर्ड्स ऑफ लाइफ का। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। विमोचन किया गया किताब द वर्ड्स ऑफ लाइफ का रॉन सेन द्वारा लिखी गई यह पुस्तक में कहा गया कि नया प्रकार के कविताओं को इसमें विश्लेषित किया गया है, जिसमें लोगों के जीवन के जरिए एवं लोगों की जीवन के प्रति जो बात है उसी को कविताओं के माध्यम से उभार कर इस पुस्तक में रखी गई है। और इस पुस्तक के माध्यम से लोगों को जीवन, दुख, वेदना, उत्साह और खुशी के बारे में इसमें विस्तृत रूप में कविताओं के रूप में इसका वर्णन किया गया है। इसी के आधार पर रॉन सेन ने द वर्ड्स ऑफ लाइफ का विमोचन किया। Before I say anything, I would like to offer my deepest gratitude and love to some very, very special people in my life. कैमरामैन डी के महतो के संग उमेश राय की रिपोर्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट चिकित्सा पर आयोजित किया गया संवाददाता सम्मेलन में क्रिटिकल कैंसर मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर एवं क्लिनिक द्वारा इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से इसका आयोजन किया गया था, जिसमें मौजूद थे सीनियर स्वीडिश ऑन्कोलॉजिस्ट जो भारतवर्ष की अपनी भूमि पर आकर ऑन्कोलॉजिस्ट के बारे में विभिन्न प्रकार के कैंसर मोती कर इन्होंने अपने व्याख्यान किया। डॉक्टर मिकल नॉर्डफोर्ड्स ने इसके बारे में आराम से स्वीडिश ऑन्कोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कई रूप में इसकी व्याख्यान किए, जिसमें कहा गया कि इस प्रकार की थेरेपी के माध्यम से हम कई प्रकार के रिसर्च कार्यक्रम कर चुके हैं और ये हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद साबित भी हुआ है। आने वाले दिनों में इस तरह की चिकित्सा से हम नाना प्रकार से इस तरह के सिचुएशंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत सारी चिकित्साओं के आधार पर इसको हम विकसित भी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से इस नाना प्रकार से विभिन्न क्रिटिकल कैंसर मैनेजमेंट के बारे में भी इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। এইগুলো হচ্ছে একটা যে বেসিক ব্যাকগ্রাউন্ড সেটা আমি বললাম। এবার আদারওয়াইজ আর যে কথাগুলো প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সার, লিভার ক্যান্সার, গলব্লাডার ক্যান্সার এন্ড ইভেন ফর লাং ক্যান্সার, দেখা যাচ্ছে যে প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সারের ওভারঅল 5 year সার্ভাইভাল ইন কেস অফ স্টেজ 3 or stage 4 প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সার ইজ অ্যাপ্রক্সিমেট লেস দ্যান 2%। সেখানে সোডিয়াম থেরাপিতে দেখা যাচ্ছে যে সার্ভাইভাল স্প্যান বাড়ছে অনেকটা, সেটা বেড়ে দাঁড়াচ্ছে প্রায় 39% এর মতো। লাং ক্যান্সারের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে সোডিয়াম থেরাপি যেটা সার্ভাইভাল মানে যেটা কেমো রেডিয়েশনের মাধ্যমে লাং ক্যান্সারে 5 year সার্ভাইভাল রেট হচ্ছে অনলি অ্যাবাউট 15% এর মতো, সেটা সোডিয়াম 15%, সেটা সোডিয়াম থেরাপির ক্ষেত্রে দেখা গেছে। এদের ক্ষেত্রে যাদের My name is Mikael Nordfors and I'm a medical doctor, and as a medical doctor I think it's my duty to try to help people to live as long and as healthy as possible. And I came across Dr. Chatterjee 4 years ago. Sometimes you cannot just say this is the platform because it's too good. कैमरामैन डी के महतो के संग उमेश राय की रिपोर्ट। सारा भारत मथुआ महासंघ
नदिया जिला कमेटी के उद्यान में श्री श्री गुरुचांद ठाकुर के उत्सव में मथुआ धर्म सम्मेलन एवं मेला का आयोजन किया गया था। ये आयोजन के माध्यम से कहा गया कि मथुआ समुदाय की तरह हर साल की तरह इस साल भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां में मंदिर की पूजन से लेकर मेला की प्रक्रियाओं में नाना प्रकार के उद्यान देखने को मिला। इसमें मुख्य उद्योक्ता के रूप में डॉक्टर सपन कुमार विश्वास के साथ साथ और भी कई विशिष्ट लोग थे, जिन्होंने इस प्रकार की कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। करीबन 197 अभिभाव दिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया यह कार्यक्रम एक अद्भुत कार्यक्रम के रूप में माना जाता है, जिसमें कई आधान मिले, जहां से धार्मिक समुदाय एवं मथुआ समुदाय के कई ऐसे उत्थान और प्रथान की कहानियों को भी अर्जित किया जाता है इस तरह के कार्यक्रम में, जहां पर इनकी दुख वेदना और सम्मान को भी इस रूप में दिखाया गया है। रवि शंकर मौर्य महाशय आছেন, তারপরেই আছেন অমল অধিকারী মহাশয়। कैमरामैन डी.के. महतो के संग हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। मानव जीवन वेलफेयर सोसाइटी एवं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ से आयोजित किया गया 10वां ऑल इंडिया आर्ट एग्जीबिशन एवं पहला अंतर्राष्ट्रीय आर्ट एग्जीबिशन का, जिसके माध्यम से कहा यहाँ प्रकार के नाना प्रकार के ऐसे तत्व के साथ साथ ऐसे पेंटिंग और नायाब कारीगरी का नुमाइंद यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, जहाँ प्रकार के विभिन्न प्रकार के उद्योग छोटे बच्चों के एग्जीबिशन फेयर के साथ साथ नाना प्रकार के ऐसे पेंटिंगों को भी यहाँ पर संलग्न किया गया, जिसके माध्यम से लोग काफ़ी लाभान्वित हुए। यहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने कई प्रकार की कलाकृतियों को इस रूप में देखने के बाद काफ़ी अभिभूत हुए और इसी के माध्यम से उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कार्यक्रम होने चाहिए, जिससे इस तरह की पेंटिंग और एग्जीबिशन को बढ़ावा मिल सके। कैमरामैन डी.के. महतो के संग उमेश राय की रिपोर्ट। सुब्रतो बख्शी के समर्थन में आयोजित किया गया तृणमूल कर्मी सभा। सुब्रतो बख्शी के समर्थन में इस तरह के कर्मी सभाओं का आयोजन करके तृणमूल से अपनी एक मैसेज देना चाहती है, जिसके समर्थन में इस तरह की कर्मी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उनको वोट देने की बात कही गई और कहा गया कि इस तरह से जिस तरह से उन्होंने काम किया है, इसी के रूप में नाना प्रकार की बातों को इस कर्मी सभा में रखा गया, जिससे यहाँ इनके फेवर में या उनके पक्ष में होकर उन्होंने कई सारे बात और उनकी उपलब्धियों को गिनाई। যেটা রতন বলল যে আজ বাংলা যেটা বলবে আগামী দিনে সেটা ভারত বলবে, এটা ঘটনা সব নরেন্দ্র মোদী করছে, আমি কাউকে সমালোচনা করছি না। মমতা ব্যানার্জি কি অবস্থায় ক্ষমতা পেয়েছে, কত কোটি টাকা দিল্লি দিচ্ছে, আর আমাদের দেখবেন অনেক লোক বলে দিল্লি দিচ্ছে খরচ করতে পারছে না। রাহুল গান্ধী কাল বলে গেছে, জানে না রাজ্য থেকে যদি 40,000 কোটি টাকা নেয় 20,000 কোটি টাকা দেয় না, তারপর দেয় ফেব্রুয়ারি মাসে 10,000 কোটি টাকা লাস্টে দিয়ে বললো তোমরা খরচ করতে পারো না। অধীর চৌধুরী সেটা বলে কত কোটি টাকা বাংলা থেকে তুলছে। এছাড়া কি আছে 2,00,000 কোটি টাকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেনা কারা করেছে, সিপিএম করে গেছে, তার ইন্টারেস্ট কে দেবে মমতা ব্যানার্জি। সিপিএম এর সারা জীবনের যে অন্যায় দোষ, কংগ্রেসের দোষ, তার খেসারত দেবে মমতা ব্যানার্জি। ভারতবর্ষের গুজরাট কেন কাউকে এত কষ্ট স্বীকার করতে হয়নি। আমরা বলি আমরা যদি ঠিক মতো প্রচার করতে পারি ভারতবর্ষে, মমতা ব্যানার্জি বিকল্প কেউ নেই, ওই মোদী যদি কেউ নেই। এত কষ্ট এত লড়াই মমতা ব্যানার্জির ইতিহাস আমি বলছি না, কর্মীরা সবাই জানেন। আমি বারবার কেন বলছি এ কথা,
এই বলছে না মোদি এলো এই হলো, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছে হয়তো যে কোনো কারণে হয়, ছোট পার্টি অর্থনৈতিকভাবে বলিয়ান না, সারা ভারতবর্ষের রাজনীতি করতে হলে অনেক কিছু প্যারামিটার দরকার, সেগুলো নেই। কিন্তু ভারতবর্ষের রাজনীতিতে যদি মমতা ব্যানার্জিকে আমরা ঠিক মতো कैमरामैन डी के महतो के संग उमेश रॉय की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। Admission open. Heritage Academy failed 8, 9, 10. Don't worry student. Directly join class 10, 12, BA, BCom, MA, MCom, MBA, PhD, etc. Contact 86A Rashfari Avenue, Kolkata 26, near Kalighat Metro Stations. Phone number 9038839 98049671155। कैराटे आत्मरक्षा की एक ऐसी कलात्मक तकनीक है जिससे आप अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं। कैराटे सीखने की ना कोई उम्र है और ना कोई सीमा। आज ही चले आइए सीखने कैन कोई काई कैराटे एकेडमी एफिलिएटेड विथ ऑल इंडिया कैराटे डू फेडरेशन, रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशंस। कॉन्टैक्ट 9330430295 and 9830567412। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है फिर से आपकी खबर में। आयोजित किया गया कर्मी कन्वेंशन का। इस तरह के कर्मी कन्वेंशन के माध्यम से नाना प्रकार की समस्याओं और नाना प्रकार के उत्थानों को लेकर इस कर्मी कन्वेंशन का आयोजन कोलकाता के प्रेस क्लब में आयोजित किया गया था, जिसके माध्यम से कहा गया कि इस तरह के कर्मी कन्वेंशन के माध्यम से दो समुदाय के आधार पर हमारी अधोधायक और कुछ हमारी जरूरी थी, कुछ हमारी ऐसी तत्व प्रधान बात है जिसके तहत हम नाना प्रकार से वंचित हो रहे हैं। इसी के माध्यम से उन्होंने अपनी व्यक्तित्व को रखते हुए उन्हें अपनी व्यस्तित्व विस्तार के पूर्वक अपनी समस्याओं को इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से उन्होंने कहने का प्रयत्न किया। যখন হয় 2011 তখন তারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তাদের যে নির্বাচনী ইশতেহার, আমি ইশতেহার আমাদের কাছে আছে, যদি কেউ প্রমাণ সাপেক্ষে যদি চায় আমাদের কাছে আছে সেটা বড় কথা। আমি ইশতেহারের সামগ্রিক বিষয় আমাদের কাছে এখন আলোচ্য বিষয় না। আমি রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য উনি কি বলেছিলেন সেইটুকু আপনাদের কাছে একটু জানাতে চাই। সেই ইশতেহারে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য ছিল, বলেছেন তৈরি হবে ওয়ার্ক কালচার মিশন, জানি না কি এটা। कैमरामैन डी के महतो के संग उमेश रॉय की रिपोर्ट। कश्मीर की वादियों में दिख रहा है खुशनुमा मौसम। यूं जब भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में जब धीरे धीरे गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वहीं कश्मीर की वादियों में लगातार खुशनुमा मौसम चारों प्रकार से दस्तक दे रही है। और ये वक्त एक ऐसा वक्त है जहाँ पर खुशनुमा गुनगुना ठंड के साथ साथ एक अद्भुत वातावरण, जहाँ पर चारों प्रकार की हरियाली के मौसम यहाँ कश्मीर में दिखाई दे रही है। फलों से भरा यह पेड़, नींबू के पेड़, नाना प्रकार से प्रकृति का मानो यह दृश्य पृथ्वी या स्वर्ग से कोई कम नहीं है। यूँ तो बनाने वाले ने कहा है जो कश्मीर पृथ्वी का दूसरा स्वर्ग माना जाता है, और ये सही में अगर हम जाकर अनुभव करें वहाँ पर तो हमें देखने को मिलेगा जो नहीं, कश्मीर जो है वो दुनिया का स्वर्ग माना जाता है, और वो स्वर्ग आसमान में नहीं धरती पर विराजमान है। और इसी की तरह ये गुनगुना ठंड, ये गुनगुना मौसम या खुशनुमा वातावरण मानो लोगों के रोम रोम में एक अद्भुत उत्साह भर दे रही है। प्रकृति के संग लोगों का जो समन्वय है उसको एकत्रित कर रही है। और जो लोग यहाँ जाकर इस वक्त में एक बार कश्मीर में जाकर इन प्रकृति के दर्शन करते हैं, वो सही में कहते हैं जो ज़िंदगी का हमें सारा सुख अर्जित हो गया इस प्रकृति के नज़ारे को देखकर। तो अगर आपको भी लगे तो आप भी चले जाइए, एक बार दर्शन करके आइए खुशनुमा मौसम का और एहसास लीजिए कश्मीर की अद्भुत और सुंदर सुशील वातावरण के साथ इस कश्मीर दर्शन में, जहाँ पर आप अपने परिवार या अपनी समुदाय जिस तरह की इस तरह के कश्मीर खुशनुमा मौसम है वो काफ़ी ही अच्छा महसूस हो रहा है भारतवर्ष के वातावरण से बिल्कुल हटकर।
कैमरामैन डी के मेहतो के संग उमेश रॉय की रिपोर्ट। এই যে সবাই মিলে দেখলাম আমরা একটা সমীক্ষা করছে যে বিভিন্ন শরিক দল যারা ছিল ইউডিএ এনডিএ শরিক, হঠাৎ করে আমরা দেখছি যে এতদিন থার্ড ফ্রন্ট ইন্ডিয়া ভিশনের যারা সাইন আপ করছিলেন, হঠাৎ করে দেখছি আমরা পালা বদল হচ্ছে একটা দলগতভাবে, চাহে এনডিএর পালাই হোক বা আপনার ইউপিএ পালা হোক। এই যে বদলের ক্ষেত্রে যে সমীক্ষাটা যেভাবে সবাই করেছিল, সেই সমীক্ষাটা কিন্তু আলাদা মাত্রা নিতে চলেছে। এতে এটাকে কি চোখে দেখছেন? আর পশ্চিমবাংলায় যে প্রথমবার এই চারমুখী ইলেকশন হচ্ছে, সেটা কোনো পার্টি কিন্তু কনফার্মভাবে বা কনফিডেন্টলি সেটাকে এখনো কনফার্ম সিওরিটিভাবে কোনো ক্যান্ডিডেট বলতে পারছে না। এটা কিভাবে দেখছেন? 2014 4 দফা কাউন্সিলিংয়ের পরে দেখবেন যে সুন্দরভাবে আমরা দেখতে পাবো যে লোকসভা নির্বাচন সমাপ্ত হবে, রেজাল্ট বেরোবে 26শে মে, সব ঠিক আছে। কিন্তু একটা জায়গায় ভীষণ খটকা লাগছে যে এই যে কিছুদিন আগেই আপনাদের সবার সামনে আগেও আমি এসেছি বলেছি, হ্যাঁ, আর প্রত্যেকটা পলিটিক্যাল লিডারদেরকেও আমার সম্মান জানিয়েই বলছি যে এই যে নরেন্দ্র মোদী ম্যাজিক কাজ করছিল, হঠাৎ করে নরেন্দ্র মোদী ম্যাজিক কোথায় যেন একটা মিলিয়ে যেতে লাগলো। আমি গত পরশু থেকে লক্ষ্য করছি সমীক্ষাগুলো, এবং আমি নিজের যে সমীক্ষা করছি তাতেও দেখছি, এবং সমস্ত এবিপি আনন্দ থেকে শুরু করে আপনারাও পাচ্ছেন যে নানা রকম জায়গায় সমীক্ষা, তার মধ্যে কিন্তু একটা কিন্তু থেকে যাচ্ছে। অর্থাৎ আগে যেটা বলেছিলাম 11 জন আঞ্চলিক দল, সেই 11টা আঞ্চলিক দল সমর্থন কাকে করছে? অর্থাৎ তৃণমূল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সভানেত্রী, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একচেটিয়া ভোট পাচ্ছে পশ্চিমবাংলা থেকে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ইউপিএ গভর্নমেন্ট থাকছে না, এনডিএ সরকার স্থাপন হচ্ছে, এখানটা কিন্তু ভীষণ টানা পড়ে। কারণটা কি? কারণটা একটাই, যে বেস, যেটা যে বেসের ওপর এগিয়েছিল ভোটটা, এর আগেও দেখেছেন লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট ছিল, সেই জোট এখন নেই, এবং যে যা নিজে নিজে আলাদা আলাদা করে ছোট ছোট গঠন করেছে পার্টিগুলো, তারা আলাদা দল গঠন করে তারা সমর্থন করতে চাইছে যে যে সরকার আসবে। তা সরকারটা কে আসছে? প্রথম কথা, সরকার যদি এসেও যায়, নরেন্দ্র মোদী সরকার, তাকে যদি একচেটিয়াভাবে না পাওয়া যায়, অন্যান্য আঞ্চলিক দল যদি তাকে সমর্থন না দেয়, তাহলে প্রধানমন্ত্রী কি করে আসলে নরেন্দ্র মোদী? এটা বিশ্লেষণ করা খুব শক্ত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এটা বলা একদম কার্যকর হবে না আমার আজকের যা পরিস্থিতি, সমীক্ষা রিপোর্ট, আজকের যা এক্সিট পোলের রিপোর্ট, আজকে আমি সকাল থেকে যা দিল্লির খবর সূত্রে বিবিসি থেকে শুরু করে আপনারাও নিউজগুলো দেখুন প্রত্যেকে, এছাড়াও আরও আমাদের এখানকার যে নিউজ চ্যানেলগুলো আছে, সেই নিউজ চ্যানেলগুলোর সঙ্গে দেখবেন বিদেশের চ্যানেলের অনেকটা মাপকাঠি যেন এক হয়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত, বোঝা যাচ্ছে না কোন জায়গাটা কি হয়ে যাবে, কারণ এখন এক্সিট পোল যাই বলছে, দেখবেন যে সমীক্ষা নির্ধারণ করাটা মাপকাঠিটা একটা ভারসাম্য হারিয়ে যাচ্ছে। এতদিন ম্যাজিক কাজ করছিল, এখন ম্যাজিক কাজ করছে। এই সমীক্ষাটা তো একটা দিক রাখলাম। আমরা পশ্চিমবাংলায় জায়গায় আসি। এই যে পশ্চিমবাংলায় এই প্রথমবার চারমুখী ইলেকশন হতে চলেছে, যেখানে প্রত্যেক কটা পার্টি নিজের দক্ষতাকে পুরোভাবে দিতে চলেছে। এই চারমুখী ইলেকশনে প্রত্যেক কটা ওয়ার্ডের যে ক্যান্ডিডেট যারা, তারা কিন্তু নিজের উপর কনফিডেন্টলি, কিন্তু কার দিকে কোন বলটা চলে যাবে সেটা কিন্তু কেউ এখন কনফার্ম বলতে পারছে না। এই যে এটাকে কি চোখে দেখছেন প্রথমবার ইলেকশন পশ্চিমবাংলায়? এর আগেও ইলেকশন হয়েছে বহুবার, বহু বছর ধরে ইলেকশন দেখছি, কিন্তু এই ধরনের যে মাপকাঠি, এই ধরনের যে একটা সমীক্ষা রিপোর্টের ওপর নির্ভর করে, এক্সিট পোলের ওপর নির্ভর করে আমি বলছি, এইরকম আগে দেখিনি। এই কারণে দেখিনি কারণ তখন একটা জোট ছিল, জোট যখন ছিল না তখনও ভারসাম্য বোঝা যেত। এখন এমন এমন জায়গায় এমন এমন ব্যক্তিত্ব দাঁড়িয়েছে, সেখানে প্রত্যেকেরই পায়ের মাটি যেন নড়বড়ে। যেমন একটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি, বারাসাতে পিসি সরকার বলছে পদ্মফুল ফোটাবো, সেই সব জায়গাগুলো এমন এমন স্ট্রং কিছু সিট, সেখানে বোঝা যাচ্ছে না যে কখন যে কে পদ্মফুল ফোটাবে না। তা এইরকম একটা বিজেপির জায়গা। আবার অপরদিকে চলে যাই, আমি কংগ্রেসের দেখি, কংগ্রেসে এমন এমন কিছু প্রার্থী দেয়া হয়েছে যেসব প্রার্থী পশ্চিমবাংলার বাইরেও তাদের নাম আছে সেন্ট্রালে, তারাও কিছু কাজকর্মর সঙ্গে যুক্ত, তাই তাদেরকেও একটা জায়গা দিতে হচ্ছে কংগ্রেসের থেকে। এবার তৃণমূলের সভানেত্রীর নামে প্রচুর ভোট, প্রচুর কাজ বর্তমানে চলছে, তার জায়গাটাও স্ট্রং,
কিন্তু কে প্রাইম মিনিস্টার হবে বা কে ইউপিএ সরকার এটা গঠন তো আমরা করবে না এনডিএ সরকার সময়- গঠন করবে সময় কার, হ্যাঁ এইটা বলা এখন ভীষণ আমার পক্ষে সময় সময় এলেই আমরা সেটা বুঝতে পারবো। যাক গিয়ে একটা আমরা সমীক্ষা এটা করে নিতে পেরেছি যে হয়তো যেভাবে ইলেকশনটা কাছে চলে আসছে পালা বদলটা ঠিক, হাওয়াটা কিন্তু অন্যদিকে বওয়া শুরু হয়ে গেছে। একদম এভাবে আমরা একদম পালা বদলের পালা যেন এসে পড়েছে তো ভূমিকা আমি দেখতে পাচ্ছি। এটা তো আমরা আসছে যখন 26শে মে যখন রেজাল্ট আউট হবে তখনই বুঝতে পারবো। কিন্তু তার আগে কিছুটা সমীক্ষা করা যাচ্ছে, কিন্তু আবার বলছি আঞ্চলিক দলগুলো কাকে সমর্থন করবে সবথেকে বড় ফ্যাক্টর ভীষণ বড় ফ্যাক্টর।